नमस्कार दर्शक बंधु, आज हमें गोटे गप सुनिबा। आज को बहुत आवश्यकतार कथा। लांगुड़ा ग्रामरे जड़े राजा थिले। तांके ओडिशा रे राजनीति करुथांती। तांके गोटे सूर्य देव भगवान देवतांको पई ते मंदिर तोड़िबाक इच्छा कले। तांके 1200 कारीगरों को पोछा गला। मुख्य कारीगरों का नाम है सुमहान। तो सीता को माने जो सीता करुथांती सेतिपई सीता सिमेंट भी नଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେଟା କୋଉ ନଦୀରେ ମାନେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରରେ ସେଟା କରାଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତ ଧନୀ ନଉଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର बोले विशु महाराणा जिते लगे सीधा खसी पड़ू थाए। लांगुड़ा नरसिंह देव राजा डाकी रागी गले। विशु महाराणा को डकाई कहले मंदिर जदि मुझे न मार मु तुमको 7 दिन मात्र समय देउछि। से भितर जदि तमे मुंडी न मारिबा मंदिर ताले तम मुंड कटा हेबो। तांकी घर को तोड़ाई सारीबा घर को गला पड़े विश्व महाराणा तो तांके डकाई कहले। राजा विश्व महाराणा को डकाई कहले मु आउ तांको मात्र 7 दिन मात्र देउछि। तमे से भितर जदि मंदिर चूला न मारिच ताले तम समस्त मुंड कटा हेबो। जथा के मुनि तांके मंदिर तोड़ाई की आसिला बेलकू तांकर गोटे पुअतिया होई थाए। तांकर ना थिला धर्मा बा धर्मपद बा धर्मा देखना धर्मा। तांके सीए माँ कहला ओ बाबा को देखिबा को जीबी, मो बाबा को देखिबा को जीबी थोड़ी अरे करला। तांको माँ रथबे अमंग हेउथिले। तो तांके पुओ मना करिबा तांके जीवा को देबा भाई बाध्य हेले। तो तांको पुओ को चिन्ही पारिबेनी बोली बारी बळ करी जोड़े देथिले। सी पचारी गला विश्व महाराणा अजा विश्व महाराणा कोथी दादा विश्व घर कोथी मामू विश्व महाराणा को घर कोथी बोली पचारी गला। से देखिला सेठी ही मो बापा अछंती चंद्रभागा नदी मोहन रे। तो सी तांको कुंडाई पकाइला। सी देखिला जी बापा मन सुख नहीं। सी पचाई बुझिला तांके कहले मु कारीगर मानू 7 दिन मात्र समय देछि आ तांके चूड़ा माने मुंडी न मारिबो ताले तम समस्त मुद कटा हेबो बोली कहले। तो कहले
ସିଏ ମନ୍ଦିର ଉପର ଚୂଳ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସିଏ ମାପ ଚୁପ କରି ଧନୀ ନଦୀ ବସାଇଦେଲା। ସଞ୍ଜ ହେବା ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କାରିଗର ମାନେ ସେ ଧର୍ମକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମର ପୁଅ ଜୀବନ ରହିବ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରହିବ। ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ସିଏ ଧର୍ମ କହିଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହି କି ଲାଭ, ମୋର ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ହେଲେ 1200 କାରିଗର ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରହୁ ବୋଲି କହି ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବୁଝାଇ କହିବ ଧର୍ମ ଆଜି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ମାନ ରଖିଦେଇଛି, ସିଏ ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ସାନ ସିନା ଦାନ ତା ମହାନ। ମୁଁ କିଛି ଗପ ତ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତିତି ତା ଝିଅକୁ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କାହାର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟିଏ ତୋଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ? ଅପସନ୍ 2 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁଠି ତୋଳା ହେଲା? ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ମୁହାଣରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂଳରେ, ବୈତରଣୀ କୂଳରେ? ଅପସନ୍ 2 ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ମୁହାଣରେ। ମନ୍ଦିରଟି ଆକାର କିପରି? ରଥ। ଅପସନ୍ 3 କାହା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଦେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ? ଅପସନ୍ 3 ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 1200 ବଢ଼େଇ ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? କିଏ କହିଥିଲେ ଏ କଥା? ଜାତି ଭାଇ ମାନେ। ଜାତି ଭାଇ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନମସ୍କାର।